Je fais maintenant le numéro 4. Il me dit, on donne le segment suivant, numéro 4. Je dessine ou je trace le segment هو خط بين نقطتين شيك. Alors, c'est le segment MN. Il me dit premièrement, trace le cercle de diamètre MN. إذا diamètre MN كيف بده يجي السيركل؟ بده يجي السيركل هيك يمرق MN. طيب, comment je le trace? Alors, il faut chercher le milieu du diamètre. شيك لازم يكون عندي السنتر. إذا هي 6 السنتر 3. d'accord? فإذا لازم جيب السنتر أول شي. بحط الإبرة بالسنتر O والقلم على الM. vous voyez? لحالها بتجي على الN. Alors, on a tracé le cercle de diamètre MN. C'est clair? Bon. Où se trouve le centre de ce cercle? Où se trouve le centre de ce cercle? نقول le centre de ce cercle est au milieu du diamètre MN. مظبوط ولا لا؟ فإذا السنتر لهالسيركل وين؟ هو نص الديامètre MN. C'est clair? Troisième question. Calcule la longueur de ce diamètre. هلا calcule le diamètre de ce diamètre, longueur طول الديامتر قد ايه؟ هو مش عاطيني اياه. هلا انا بقول انه la longueur du diamètre انا عملتها 6. La longueur de ce diamètre est 6 cm. اللي هو ما عاطيني ارقام. Calcule la longueur du rayon. إذا الديامتر كله هيدا MN نكتب إنه MN عملناها 6 سنتيمتر. الريون قديش بيكون الريون؟ الريون مين؟ MO هو ريون. مظبوط؟ والON هو ريون. n'est-ce pas؟ فإذا من السنتر لعند السيركونفérence du cercle, هذا بنسميه rayon. Rayon à quoi est égal au demi du diamètre. مظبوط ولا لا؟ يعني نص الديامتر. فإذا بقول la longueur du rayon est combien? Diamètre sur 2. N'est-ce pas? Diamètre sur 2. Diamètre يعني MN. MN sur 2. قديش قلنا MN? 6 cm sur 2. À quoi est égal 6 cm sur 2? 3 cm. فإذا الريون هو نص الديامتر. إذا الديامتر 6 الريون قديش لازم يكون؟ 3. إذا الديامتر 8 الريون قديش؟ 4. إذا الديامتر 4 قديش بيكون الريون؟ بيكون 2. C'est clair? Alors, vous avez pour jeudi numéro 3 numéro 1 بالبروبلème page 46 et numéro 3 هلا بعت لكم على الواتساب. C'est clair? J'espère que vous avez compris.